अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सारे दोस्त भाई सब फ्रेंड्स सब ठीक होंगे। काफ़ी दिन हो गए आपसे लाइव बात नहीं हुई, तो मैंने सोचा वैसे भी एक बात भी करनी थी आप सबसे। एक आइडिया भी था जो बताना था, तो सोचा मैं आपसे शेयर करूं। अच्छा, देखिए, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था एक बात कि सब लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया में परेशान हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, वो लोग हैं जो बेचारे खुद उनको सिस्टम का पता नहीं है, कानून भी अच्छी तरह से नहीं जानते, और कोई उनको गाइड करने वाला भी नहीं, और किसी के पास जाते भी नहीं हो पूछने के लिए। क्योंकि मुझे पता है जब मैं वहाँ पे था तो ये जब एहसास कफालत प्रोग्राम शुरू हुआ था, ये 12,000 रुपये वाला, तो बहुत से लोग ऐसे थे उनको पता नहीं था कि कैसे मिलने हैं ये। वो क्या करते थे, वो बस यही समझते थे को मिल रहे हैं, हमें भी मिल जाएंगे, घर में आ जाएगा कोई देने के लिए, या फिर हमने चेयरमैन से मिलने हैं, या एमपीए से मिलने हैं, या जो यूसी का सदर है उससे मिलने हैं, या फिर ये टाइगर्स वाले हैं उन्होंने देने हैं। लेकिन हकीकत बिल्कुल और थी, क्योंकि हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पैसों के लिए उनको करना पड़ना था अपना आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना नाम, और जो ऐप बनी हुई थी, या मैसेज करना था 87 87 71 या 80 71 क्या था उस पर, तो ही उनका नाम उसमें दर्ज पैसे मिलने थे। लेकिन बहुत से सादा लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान में यही समझते हैं कि कुछ भी नहीं करना, हमें पैसे मिल जाने हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि उनको पहले की तरह उनको यही पता है कि किसी चेयरमैन के पास जाना है, एमपी के पास जाना है, या फिर किसी जो सियासी बंदा है उसके पास जाना है, तो फिर हमें कुछ मिलना है। ऐसे हमें कुछ नहीं मिल सकता। सबकी यही गलत फहमी है। तो ये हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि सब कुछ अभी जैसे यहाँ पे अमेरिका में, यूरोप में, या दूसरे मुल्कों में सब कुछ ऑनलाइन होता है अभी, क्योंकि ज़माना ही ये टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन है। सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, सबके पास सहूलतें हैं। तो ये चलता ही ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे चलता है, पूरी दुनिया में ऐसे चलता है। तो पाकिस्तान में लोगों को ये समझना चाहिए पहले कि हमने अभी किसी एमपीए, किसी एमएनए, किसी चेयरमैन के पास नहीं जाना, जो हमें गवर्नमेंट ने देना है, पैसे देने हैं, कुछ भी देना है। हमने अपनी मदद आपके तहत ही हमने अपने सब कुछ सीखना पड़ेगा। हमें हमें कुछ भी लेना है, हमने सीखना है। गवर्नमेंट से कुछ लेना है, हमने सीखना, क्योंकि हमारा हक है ये, जो हम गवर्नमेंट हमें दे रही है, पैसे दे रही है, या राशन दे रही है, कुछ भी दे रही है, या गलियां बनवा रहे हैं, ये फंड्स आ रहे हैं, ये हमारा हक है, ये हमारे पैसे हैं। ये किसी का कोई एहसान नहीं है, इमरान खान का कोई एहसान नहीं है, सदर का कोई एहसान नहीं है हमारे ऊपर, किसी एमपीए का, किसी एमएनए का, किसी वजीर का, किसी चेयर, कोई एहसान नहीं। ये हमारा हक है। ये बल्कि हमारे साथ ज्यादती, हम इतनी अभी दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है, और हमें आज ये गलियों के अभी भी हमारी गलियां नहीं बनी, अभी हमारे पास पीने का साफ पानी नहीं है, अभी हमारी बिजली नहीं है हमारे पास, रोज़ बिजली चली जाती है, नंगी तारें हैं, ख़तरनाक तारें हैं, हमारे पास पानी का निकास नहीं है, हमारे पास पीने का पानी नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास कॉलेजेस नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। ये हमें पहले मिल जाना चाहिए था, बहुत देर पहले मिल जाना चाहिए था। ये क्यों नहीं हमें, खास कर हमें तालीम और सहूलतें क्यों नहीं मिलती? कभी किसी ने सोचा कभी क्यों नहीं हमें पूरी दुनिया में तालीम सबसे पहले तालीम मिलती है, और लोग शऊर मिलता है सबसे पहले, बचपन से ही सिखाया जाता है स्कूलों में शऊर। हमें क्यों नहीं मिलता? क्यों हम किसी से पीछे हैं? हमारे पाकिस्तानी जो हैं दुनिया में जाते हैं, अमेरिका में हैं कि दुबई में हैं, कोई पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी हैं, वो सबसे ज़्यादा जहीन और जीनियस समझे जाते हैं। अब यहाँ पे जो अमीर बंदे हैं, सबसे अमीर हैं, वो उनमें पाकिस्तानियों का नाम है। वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े। उनको दुनिया जानती है, क्योंकि उनका यानी दुनिया के जो 1000 अमीर बंदे हैं उनमें उनका नाम शामिल होता है पाकिस्तानियों का। यहाँ पे मेरे ख्याल में 10 नंबर पे है शाहिद खान है, लाला मूसा का एक सबसे अमीर बंदा यहाँ पे। वो स्टूडेंट वीज़े पे आया था, यानी उसने आके यहाँ पे पढ़ा। पहले तो वो ऐसे ही आ गया स्टूडेंट वीज़े पे, यहाँ पे आके स्लिप हो गया, फिर उसने शादी की किसी से, फिर उसको नेशनलिटी मिली। अभी वो 10 बंदों में शामिल होता है जो यहाँ के अमीर तरीन बंदे हैं। शाहिद खान है, कोई भी गूगल कर सकते हो उसका नाम, लाला मूसा को, उसकी पूरी स्टोरी है, वो आप देखेंगे कैसे आया, क्या क्या किया उसने, यानी उसने सीखा। शायद वो लाला मूसा में होता अभी तक ना सीखता, अभी तक वैसे हमारी तरह ही होता वो।
उसे पता ना होता कि हमने ये 12,000 रुपये के एहसास कफालत के वो कैसे मिलने हैं। तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है। कोई भी है, मैंने देखा है कि ये सबके पास ये भी हैं, ये सिटीजन पोर्टल है, आईफोन है, सारी सहूलतें हैं। अभी अल्लाह का लाख शुक्र करें, हमें कितने कितने अच्छे प्लेटफार्म मिल गए हुए हैं। ये व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, ये फेसबुक है। हम कुछ भी चीज़ हमें नागवार लगती है हम फौरी लिख देते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर फौरी एक्शन भी लिया जाता है। और बहुत से लोगों के काम है जो फेसबुक की खबर पे हो जाते हैं। बहुत से लोगों के काम है जो फेसबुक की खबर पे हो जाते हैं। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है। हम जब कुछ करेंगे नहीं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी कल हमारा इजलास था वहाँ पे टाइगर फोर्स का, और ये जो अहदेदारान है पीटीआई के, लेबर विंग के और मदर बॉडी के, उनका हमारे चुबारा में वो एक इजलास था, मीटिंग थी। तो वहाँ पे भी लोग यही कह रहे थे, हमें कोई पूछता नहीं है, हमारे पास हमें फंड नहीं मिल रहे, हमारे हाथों से नहीं लग रहे, हमारे ज़रिए से नहीं लग रहे। और मुझे भी इस चीज़ का दुख है कि जो पीटीआई के उनकी गवर्नमेंट है, उनके ज़रिए क्यों नहीं लग रहे, क्यों लोगों के ज़रिए लग रहे हैं। लेकिन मसला यही है कि हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अब छोटी सी मिसाल है, आप देखें, हमें कोई एप्लीकेशन देनी हो, अभी आज की बात नहीं कर रहा, हमें वापडा का मीटर लगवाना पड़ता था, लगवाना होता था, ज़रूरत पड़ती तो हमें क्या क्या करना पड़ता था। जाके पहले स्टाम्प लगाना, उसकी फाइल बनानी है, फिर उधर ऑफिस में जाना, चविंडा में जाना या पसरूर में जाना। हम चुबारे की बात कर रहा हूँ, अभी तो चुबारे में ऑफिस आ गया, अभी तो चुबारा ऑफिस जाना पड़ता है। फिर भी कितना काम करना पड़ता है, पैसे दो, रिश्वत दो, सारा कुछ करो। एक अपने ज़ाती काम के लिए हम 2-2 4-4 दिन हमें कितना काम करना पड़ता था, कितना मेहनत करनी पड़ती थी, कितना कई जगहों पे जाना पड़ता था। लेकिन देखिए अभी अल्लाह ने कितना हमें मौका दे दिया, अभी हमारे हाथ में है सारा कुछ। हम किसी भी किस्म की एप्लीकेशन देनी है तो किसी भी महकमे की, तकरीबन मैं उस दिन गिन रहा था 450 महकमे हैं जो वफाकी एक ऐप बनी हुई है, मुझे अभी नाम नहीं याद, मैं बताता हूँ, याद आ जाता है। 450 महकमे पाकिस्तान के, जिसमें निजी भी हैं, जिसमें सेमी गवर्नमेंट महकमे भी हैं, बैंक्स हैं सारे। आप कुछ भी अपने घर में बैठ के, आपकी हथेली में है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप एप्लीकेशन दें। अगर आपको नहीं आता आप सीख लें, आप सब कुछ सीख लेते हैं। अभी ऐसे ऐसे बंदे ने फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे बंदे ने बनाया हुआ है कि जो अपना नाम नहीं लिख सकता, लेकिन उसका फेसबुक अकाउंट है, उसको शेयर करना भी आता है, अपनी तस्वीर अपलोड करनी भी आती है, उसको वो जो थम्स का निशान भी देना आता है, लाइक भी करने आते हैं, सारा कुछ करना आता है उसे। लेकिन उससे शायद अपना नाम हकीकत में लिखना ना आता हो। उसने सीख लिया ना फेसबुक चलाना, लेकिन उस वो फेसबुक से आगे बढ़ा क्यों नहीं? उसने क्यों नहीं सोचा कि इससे आगे भी मुझे निकलना चाहिए? क्योंकि शऊर नहीं है इस चीज़ का। उसने कहा मेरी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगा, उसको ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए हमारे जो फंड्स आ रहे हैं, हमें अपने लिए, अपने अवाम के लिए सोचना है। अब जो भी बंदे ये फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, मेरा यकीन ये है कि अगर हम इस वक्त हम कुछ लिखते हैं तो पूरी दुनिया उसको पढ़ती है। पूरी दुनिया नहीं तो कम अज़ कम हमारे लोग, जो हमारे हल्का अहबाब हैं, 5,000 फ्रेंड्स हैं मेरे, या कितने हैं आपके, कितने हैं, कोई भी आप खबर करेंगे तो आप देख लेंगे उसको को, सब सब दुनिया देखेगी, आपको कमेंट्स भी देगी, आपकी खबर भी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उस पर एक्शन हो जाएगा। तो अगर आप कोई गलत काम देखते हैं, आप उसको खबर नहीं बनाते, आप उसको हाईलाइट नहीं करते, तो ये आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि हदीस पाक में है कि मोमन, मुसलमान, कोई भी बुराई होता देख रहा है, किसी किस्म का बुरा काम हो रहा है उसको देख रहा है, उसका काम है उसको हाथ से रोकना। अगर उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि हाथ से रोके, तो कम से कम उसको जुबान से उसको बोले, मना करे उसको। अगर वो बंदा बहुत ताकतवर है या आगे बहुत बड़ा कोई ग्रोह है जो ताकतवर है, उसको खतरा है कि अगर मैं जुबान से बोलूँगा तो ये मैं भी खतरे में पड़ सकता हूँ। तो ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन आखिरी दर्जा यही है कि आप उसको कम से कम दिल में बुरा जानो। तो अभी तो हमारे पास जितनी आज़ादी हमारे पाकिस्तान में बोलने की, लिखने की, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं भी दुनिया के 32-33 मुल्क फिरा हूँ, घुमा हूँ। जितनी आज़ादी हमारे पाकिस्तान में है बात करने की, लिखने की, किसी MNA को, MPA को, मिनिस्टर को, सदर तक को कुछ भी हम बोल सकते हैं, वीडियो बना के बोल सकते हैं, हम लिख के भी बोल सकते हैं, हम मैसेज भी दे सकते हैं। हमारे पास सबके नंबर हैं, पूरी हमारी जो गवर्नमेंट है, एक एक बंदे का नंबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, आप उससे बात भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हम करना नहीं चाहते, हम करते नहीं हैं, हम यहाँ पे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें तालीम से रखा ही पीछे इसलिए गया, हमारा दिमाग ही वहाँ तक ही रखा गया है। मेरा एक दोस्त था, यहाँ पे एक गाँव है, ये हमारे चबारे के साथ ही है पीछे, दुलम कालवा, जैलदार थे वो, अभी तो वो चले गए हमें कनाडा या अमेरिका। तो मैं कभी कभी वहाँ पे ज़मीन ली थी तो कभी कभी उनके पास जाता था।
तो उनके डेरे पे जाता था, तो जो पीछे खानपुर के साथ रास्ता है ना, वो बिल्कुल टूटा हुआ रास्ता था। तो एक दिन हम बारिश में मेरी गाड़ी फंस गई वहाँ पे, सड़क बन रही थी, जब जो आधी सड़क खत्म हुई गाड़ी मेरी फंस गई। मैंने उसको फ़ोन किया, वो अपना ट्रैक्टर उसने भेज दिया, ड्राइवर को आ गया वो बंदा। तो मैंने कहा यार सड़क बन रही थी, कितनी देर हो गई है, तो आपने क्यों इसको रोका है? बोलता हमने खुद रोका इसको सड़क को। क्या वजह हुई है? बोलता अगर ये सड़क बन गई तो ये जो हमारे ये काम करने वाले हैं, ये यहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी, बसें चलेंगी, ये तो सियालकोट जाएंगे मजदूरी करने, हमारे पास कौन रहेगा? हमारा भैंसों का चारा कौन डालेगा? हमारे घर की सफाई कौन करेगा? हमारा ये पानी वगैरह कौन देगा हमें? यानी शुरू से ही बड़े लोगों की सोच यही है कि इनको तालीम से दूर रखा जाए। अगर ये पढ़ गए लिख गए या इनको शऊर आ गया, ये तो हमारे काम के नहीं रहेंगे, ये तो खुद ही सारा कुछ कर लेंगे। अभी देखें, जितना भी फंड आता था, जितनी भी इमदाद आती थी, जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से कभी आता नहीं था। कभी कुछ चीज़ आती थी तो हमें क्या करना, हम मुहताज थे एमपीए के, एमएनए के, चेयरमैन के, काउंसलर के, उसके पास जाना पड़ता था हमें। अभी देखिए पहली दफ़ा इस हुकूमत में क्या हुआ है कि जो उन्होंने एहसास प्रोग्राम, कफालत प्रोग्राम शुरू किया है, 12,000 पे आपने अपने मोबाइल से घर में बैठ के अपने मैसेज करना है, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना है, आपको वापस मैसेज आना है, वो 12,000 पे आपके अकाउंट में आ जाने हैं, बैंक अकाउंट में आपके आ जाने हैं, या आपने वहाँ पे जाके अंगूठा लगाना है, सिर्फ आपको ही मिलने हैं। यानी कोई नंबरदार, कोई चेयरमैन, किसी किस्म के बंदे की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपका। और ऐसे ही है जैसे ये यूरोप में हो रहा है, जैसे अमेरिका में हो रहा है। अगर मैंने मेरा कोई काम है, तो मैंने अपने मोबाइल पे अपना वो एप्लीकेशन फिल करनी है, पुर करनी है, दरखास्त देनी है, ऑटोमेटिकली वो मुझे मेरे साथ ही डायरेक्ट गवर्नमेंट का रब्ता हो जाएगा, यानी बीच में किसी को कोई बंदा नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसा शुरू हो गया है, तो हमें ये सीखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात जो ये है मैं करना चाहता हूँ कि देखें, एमपीए एमएनए को ये असल में हमारे हमारे लिए, ये हमारे जैसे हमारे ये सर्वेंट होते हैं, पुलिस वाले, एसएचओ कोई है, एसी है या डीसी है, कोई भी है, या फिर ये जितने भी पटवारी है, गर्दावर है, तहसीलदार है, ये हमारे लिए गवर्नमेंट इनको रखा होता है, हमारे लिए भर्ती करते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे माँ या बाप हमें कोई नौकर रख के देते हैं कि ये जी इसको स्कूल भी छोड़ के आना है, इसको गाड़ी में भी उठाना है, या हमें कोई ड्राइवर रख के देते हैं कि ये इसको स्कूल लेके जाना है, इसको वापस लेके आना है। ये जो सरकारी लोग मुलाजिम है, ये हमारे लिए गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, हमारे काम करने के लिए। ये हमारे जितना मर्जी बड़ा ऑफिसर हो, ये वो हमारी इज्जत करेगा जैसे, लेकिन हमारा उल्टा हिसाब है, हम उनके वो मोहताज हो जाते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम डरते हैं उनसे। एमपीए से हम बहुत डरते हैं, एमएनए से बहुत डरते हैं, चेयरमैन से हम बहुत डरते हैं। हमें उसके एमएनए से, एमपीए से मिलने के लिए 5 साल भी वेट करना पड़े, हम करते हैं। हम उनको हवा बना दिया हुआ है, लेकिन असल में ये बिल्कुल हमने उल्ट किया हुआ है। अभी जो मशवरा मैं देना चाहता हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम ऐसा करें कि हर यूसी में, हर यूनियन काउंसिल में हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ें सहूलतें दी हैं, हम इनको अपनी आवाम के लिए, हम अपने लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो लोगों को फ़ायदा हो, भलाई के काम हो। तो भलाई ही हमारे साथ जानी, जब हमने मरना है तो भलाई ही हमारे साथ जानी है, बुरी चीज़ें जो है ना उसका हमें नुकसान होना है, तो भलाई का हमें फ़ायदा होना है। तो हम किसी की, हमारे हाथ से, हमारी ज़ुबान से, हमारे एक बोल से अगर किसी दूसरे इंसान की भलाई हो जाती है, या हमारी आने वाली नस्ल की भलाई हो जाती है, कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी अजर की बात है ये। तो अभी हम एक क्या करें, एक एक ग्रुप बनाएं, हर यूनियन काउंसिल का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उसमें हम अपने एमपीए को और अपने एमएनए को ऐड करें। कोई भी काम है, हम वो एमएनए एमपीए हमारा अगर ना सुने, या जो हमारा चेयरमैन है, कोई भी हमारा मसला गाँव का, कोई शहर का, कोई मोहल्ले का, हम क्या करें, उसकी फ़ोटो बना के, उसकी तफसील लिख के उस ग्रुप में डाल दें। कितने दिन एमएनए एमपीए नहीं सुनेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं सुनेगा वो आपकी एमपीए या मैंने बात, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ग्रुप में उसका नंबर आपने ऐड किया, लाजिम उसको सुनना पड़ेगा। ये वोट हमारे हमसे क्यों लेते हैं? ये इसलिए वोट लेते हैं कि हमारे काम करें। हम इसलिए वोट तो नहीं देते इनको कि ये हमारे वोट लेके और ये असेंबली में पहुंच जाए, लाहौर पहुंच जाए और गांव छोड़ के। अगर देखें हमारे कितने लोग हैं, एमपीए बनते हैं या चेयरमैन बनते हैं या एमएनए बनते हैं, कोई भी बंदा वहाँ पे नहीं। अगर उनको पसरूर में नहीं, उसका घर यहाँ इस्लामाबाद में वो शिफ्ट हो गया, मैंने बनने के बाद यहाँ लाहौर शिफ्ट हो गया। चुबारे के चेयरमैन है, वो लाहौर शिफ्ट हो गया, उसने अपना घर लाहौर ले लिया हुआ है, वो आता कभी कभी क्यों नहीं नजर आते? अभी देखें आज हमारे कितने मसाइल हैं। जब इलेक्शन होता है, ये 2 महीने पहले तैयारी करते हैं, एक एक घर में जाते हैं, एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में जाके जलसा करते हैं। आज क्यों नहीं कर रहे जलसे? ये कितनी प्रॉब्लम्स है हमारी। उस वक्त हमारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम्स है। उस वक्त ये अपने लिए जाते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए हर जगह जाते हैं ये। आज क्यों नहीं निकलते ये?
آج کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ کوئی چیئرمین کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے کیوں نہیں جلسے کرتے؟ یہ جا کے گاؤں میں یہ اپنے یوسیز میں ادھر ادھر جا کے کیوں نہیں جلسے کرتے؟ الیکشن سے پہلے یہ دیکھیں ان کے ساتھ بہت سے لوگ بھی ہوتے ہیں، بوری میں پیسے بھرے ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو پیسے بھی دیتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں صرف اپنے ووٹ لینے کے لیے۔ اور جو ہی الیکشن کا سیزن ختم ہوتا ہے، ووٹ کے دوسرے دن جس دن الیکشن ختم ہو گیا، چاہے یہ جیت گئے یا ہار گئے، یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی شفٹ ہو گیا لاہور میں، کوئی اسلام آباد میں، کوئی کدھر، یہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ ہم ان کو کیا کریں؟ اپنے اپنے یو سی میں ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں۔ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں، میں اپنے چیئرمین کو اس میں ڈالوں گا، اپنے رانا لیاقت جو ہمارا ایم پی اس کو ڈالوں گا، علی زاہد ہے اس کا نمبر ہے اس میں ڈالوں گا، جو ٹکٹ ہولڈر ہے سیف منصور اس کو ڈالوں گا، اور چوری غلام باز یا آسن چاند عباس ہے اس کو ڈالیں گے۔ دیکھیں گے اگر میں اپنے گروپ میں ڈالتا ہوں اس کو، ہر یو سی والے ان کو ڈالیں۔ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کام ہے آپ اس گروپ میں شیئر کریں، اگر وہ کام نہیں کرتے سب کو پتا چلے گا کہ وہ کام نہیں کر رہے، پوری یو سی کو آپ کو پتا چل جائے گا، پورے حلقے کو پتا چلے گا کہ یہ کام تھا فلانے حلقے کا، فلانے گاؤں کا، فلانے محلے کا، فلانے بندے کا، اس نے ایم پی اے نے ایم این اے نے یا جس کے اختیار میں تھا اس نے نہیں کیا، اس کی مدد نہیں کی اس نے، تو کیا کہ سب کو پتہ نہیں چلے گا؟ سب کو پتہ چلے گا اس نے اس کا کام نہیں کیا۔ کل کو آپ کے سامنے کیسے آئے گا؟ وہ نہیں آ سکتا آپ کے سامنے، آپ سے ووٹ بھی نہیں مانگ سکتا۔ ہم یہی کریں گے۔ آج سے میں شروع کر رہا ہوں، اپنے گروپ بنا رہا ہوں واٹس ایپ کا، اس میں اپنے ایم پی اپنے ایم این اے اپنے ان کو جن کو ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے، جن کو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، اور ہم ان کو، وہ ہمارے ملازم اصل میں وہ ہمارے لیے ووٹ لیتے ہیں، ہمارے لیے اسمبلیز میں جاتے ہیں، ہماری آواز اٹھانے کے لیے جاتے ہیں وہ، لیکن وہ اپنی عیاشی میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ کریں گے، ابھی گروپ بنا کے ان کو ایڈ کریں گے، اور کوئی بھی ہمارا مسئلہ کسی بھی قسم کا ہم ان کو بتائیں گے، گروپ میں ڈالیں گے، وہ کو ہمارا کوئی بھی پرابلم ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ سنیں گے ہماری پرابلم۔ ہمیں باہر جانے کی، ہمیں کچہریوں میں جانے کی، ہمیں دفتروں کے دھکے کھانے کی گرمیوں میں ضرورت نہیں ہے، سردیوں میں ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم جا کے ذلیل ہوں۔ اور لیکن جو ہمارے ووٹ، جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جو ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں، وہ ہمارے پیسوں سے تنخواہیں لیں، وہ ہمارے پیسوں پہ عیاشیاں کریں، اور جنہوں نے ووٹ دیے ہیں، جو ٹیکس دے رہے ہیں، وہ ذلیل ہوں۔ یہ کہاں کہیں انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ابھی اس ظلم کو ہم نے خود روکنا ہے۔ اگر ہم خود نہیں روکیں گے تو یہ ہم اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ہم ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے تب تک یہ تبدیلی کچھ نہیں بدل سکتا۔ آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کل کو ہمارے آنے والے بچے بھی ایسے ذلیل ہوں گے۔ تو عرفان بھائی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں ہمارے پاس کتنے اچھے، کتنے پڑھے لکھے، ابھی جتنے بھی بندے مجھے دیکھ رہے ہیں سب کے سب انٹیلیجنٹ ہے، سب کے سب۔ اگر کوئی کم پڑھا لکھا ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے، یہ ہمارے عرفان یعقوب صاحب ہیں، یہ بالکل بارڈر پہ رہتے ہیں۔ میری جب ان سے پہلی دفعہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں وہاں کا ہوں، بالکل چاک آتما راؤں کو پنڈ ہے۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا زیادہ ان کے پاس نالج ہے، یہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، اس پہ اپنے مشورے وغیرہ دیتے ہیں، وہاں پہ پی ٹی وی پہ ان کے چلتے ہیں، شو چلتے ہیں ان کے، اور اس کے بعد اتنا اچھا لکھتے ہیں، اتنے انٹیلیجنٹ ہیں یہ رانا ابو قاسم ہے، جتنے بھی دوست ہیں، بلال اسلم ہے یہاں پہ سبز کوٹ کے، عبد الرحمان ہے، یہ جتنے بھی لڑکے ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں۔ یہ مجھے کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ، جب میں اپنے علاقے کا میں ان کا حالت دیکھتا ہوں، اپنے علاقے کی اپنی گلیاں دیکھتا ہوں، اپنے گاؤں میں جاتا ہوں یا دوسرے گاؤں میں جاتا ہوں، چھوٹے جو ساتھ میں ہمارے گاؤں ہیں، اور پھر جب میں فیس بک پہ ان لڑکوں کو دیکھتا ہوں، ان کے جو گاؤں کے رہائشی ہیں ان کو دیکھتا ہوں، یہ بلال سلیری ہیں، یہ دیکھیں کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، اور ان کے پاس ماشاءاللہ عہدہ بھی بہت بڑا آ گیا، ابھی پہلے بھی تھا ابھی بھی آ گیا۔ یعنی ابھی اگر ان کے بلال سلیری صاحب کا گاؤں دیکھیں کیا حالت ہے اس گاؤں کی، پینے کا صاف پانی نہیں ہے یار، گلیاں نہیں ہیں، نکاس نہیں ہے پانی کا، بارش آ جاتی ہے گھروں میں پانی آ جاتا ہے، نالیاں ہماری جو ہیں ابل رہی ہوتی ہیں گارے سے، کچرے سے بھری ہوئی ہیں، بچے ہمارے بیمار ہیں، ہمیں خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی کسی بھی پورے ایریا میں چونڈے سے اس طرف کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو کوئی سیریس پرابلم ہو گئی ہے، سیالکوٹ جاتے تک رستے میں 95% 90% اس نے مر جانا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہوا تو کہاں بتنا اتنے دیر 2 گھنٹے کا سفر سڑک میں رستے میں مر جانا اس نے۔ ہماری سڑکیں آج تک یار، ہماری سڑک نہیں، کتنے افسوس کی دکھ کی بات ہے، ہماری سیالکوٹ جانے کی، ہمارے ضلع میں جانے کی سڑک ہی نہیں بنی ابھی تک، اگر جو بنی تھی آج سے 20 سال پہلے وہ ٹوٹ گئی ہے، کسی نے بنائی نہیں۔ اور جو لوگ ہم سے ووٹ لیتے ہیں وہ ارب پتی ہیں، وہ کروڑ پتی ہیں۔ پہلے وہ جب ہمارے پاس ووٹ لینے آتے ہیں وہ اتنے مسکین بنے ہوتے ہیں، اتنے تابعدار بنے ہوتے ہیں،
کہ سمجھو کہ یہ بندہ سب سے اچھا بندہ ہے، لیکن جو ہی ووٹ لے لیتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ کوئی لاہور شفٹ ہو گیا، کوئی کدھر شفٹ ہو گیا، کوئی دوسری جگہ اپنے مکان لے لیے، گھر لے لیے، وہ بھول ہی گئے ہمیں۔ آج کتنے چیئرمین ہیں، رانا لیاقت صاحب ہمارے ایم پی ہیں، کتنے کتنے مہینوں سے بیٹھے ہوئے جا کے جرمنی میں، کسی نے سوچا کہ بھی کتنے مہینے سے ایک ان کو بغیر بلا عذر وہ 5 دن بھی اسمبلی سے غیر حاضر نہیں رہ سکتے، وہ کتنے مہینے ہو گئے ان کو بیٹھے ہوئے، کوئی ہے پوچھنے والا، کوئی ہے آواز اٹھانے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ علی زاہد ہے ایم این اے بنا ہمارے علاقے سے، کتنی دفعہ وہ آیا ووٹ لینے سے پہلے، دیکھے چبارے کے کتنے چکر لگائے ہوں گے اس نے، کنگرا کتنی دفعہ آیا ہوگا، ہماری پورے یہ پٹی پہ بارڈر پہ کتنی دفعہ آیا ہوگا، ابھی کہاں پہ ہے؟ کسی نے سوچا کبھی کوئی ہے سوال اٹھانے والا، اس کو پوچھے کوئی جا کے کہاں پر کوئی ہے اس کے بارے میں لکھنے والا؟ چند بندے لکھیں گے، لیکن اس کے نیچے کمنٹ بھی کوئی نہیں کرے گا کہ یار اس نے صحیح لکھا ہے۔ جو اس کے خوش آمدی ہوں گے زاہد احمد کے، رانا لیاقت کے، وہ نیچے گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے، وہ پرسنل میں آ کے میسج کریں گے، فون کریں گے، یار یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دو، یار ہمارا تمہارے سے تعلق ہے، پوسٹ ڈیلیٹ کر دو، اور ہم کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چل ہمارا تعلق ہے، اس نے مجھے بول دیا ہے، ہم کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ کب بدلے گی؟ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ ہم نہیں بدل رہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہم ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے جیسے ہو رہے ہیں، ہم ایسے ہی پانی کی بوند بوند کو ترستے رہیں گے، ہم اپنے پیسوں سے بور کرواتے رہیں گے۔ ہمارا یہ جو ڈیپ بور ہم کروا رہے ہیں 2-2.5 لاکھ روپے لگا کے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ نے ہمیں پرووائڈ کرنا ہے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ کسی بھی ریاست کا یہ بنیادی حق، وہ فرض ہوتا ہے ان کا کہ ہمیں بنیادی حقوق دیے جائے۔ سب سے بنیادی حق ہمارا صاف پانی ہے، تعلیم ہے، ہاسپٹل ہے۔ ہمارے ہاسپٹل کہاں پہ؟ ہمارے پوری پٹی میں دیکھیں، ہمارے پی پی 39 میں کتنے ہاسپٹل ہیں؟ اگر ہیں تو چلتا ایک بھی نہیں ہے، کسی میں ڈنگر باندھے ہوئے ہیں، کسی ہاسپٹل میں کہاں پہ اسٹالا لگایا ہوا، کسی ہاسپٹل کے اندر میں بتا رہا ہوں فصلیں بوئی ہوئی ہیں، ہاسپٹل کے کمروں کے اندر جہاں پہ مریضوں کے بیڈ ہونے چاہیے وہاں پہ انہوں نے بھینسیں اور بکریاں باندھی ہوئی ہیں۔ آج کی بات کر رہا ہوں میں، آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور آج بھی ٹھیکیدار یہ فنڈ آئے ہیں، میں پوسٹ خبریں دیکھ رہا تھا اپنے علاقے کی، کتنے لوگ ہیں، رانا جاوید صاحب ہیں، انہوں نے ایک نیوز لگائی ہے کہ اینٹیں ایسی ایسی استعمال ہو رہی ہیں سولوں میں، گلیوں میں، وہ اینٹ 3 درجے کی اینٹ ہے، وہ اپنے نالی پہ بھی کوئی نہ لگائے۔ دل پذیر بٹی صاحب کی خبر، وہ دروال میں یا پتہ نہیں کون سا گاؤں بتا رہے تھے، وہاں پہ سولنگ کا وہ ان کو فنڈ ملا ہے، وہ پرانے سول کی اینٹیں اٹھا کے اپنے ڈیرے پہ ڈال رہا ہے وہ، اور نئے سول دکھا کے وہ پیسے نہیں ہے ہمارے پاس اینٹیں، وہ پیسے لے رہا گورنمنٹ سے۔ یعنی 2 نمبری ابھی بھی اس زمانے میں ہمارے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے۔ کتنی یار یہ لوگ ہمیں اتنا زیادہ جانور اور جاہل سمجھتے، اتنا زیادہ بیوقوف سمجھتے ہمیں، کہ اس زمانے میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، ہمارے پیسوں سے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، جو ہمارے خون پسینے کے پیسے جو اوورسیز سے پاکستانی بھیجتے ہیں، ان کے اندر سے جو پیسے وہ بچاتی ہے گورنمنٹ، وہ ہمیں دیتی ہے، وہ یہ لگاتی ہے، اس میں سے بھی ہمارے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں یہ سیاستدان، تو کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ اگر ایک بندے نے، میں دیکھ رہا تھا 3 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے انہوں نے یہ پوسٹ لگائی ہوئی ہے، نیچے کوئی لکھنے والے نہیں ہیں، کوئی کمنٹ کرنے والے نہیں ہیں، کوئی روکنے والے نہیں ہیں، لکھ دیا، ایک اور پوسٹ آئے گی، وہ پچھلی باتیں سب بھول جائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا میرے بھائیوں۔ میں یہاں پہ رہتا ہوں امریکہ میں، زندگی بڑی پرسکون ہے، لیکن میں قسم کھا کہتا ہوں میرا دماغ ہر وقت اپنے علاقے میں رہتا ہے، پاکستان کی طرف رہتا ہے۔ میں ایک ایک منٹ کا میری سوچ ادھر رہتی ہے، جب ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میں دیکھنا شروع ہو جاتا ہوں موبائل کو، اور علاقے کی صورتحال دیکھتا ہوں، دوستوں سے بات کرتا ہوں، واٹس ایپ پہ کرتا ہوں، ادھر کرتا ہوں، ادھر کرتا ہوں، مجھے بہت فکر رہتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کرے، عرفان پہ میں پچھلے 1 سال سے بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جس نے گورنمنٹ کا کوئی بھی کام بغیر کوئی بھی نہیں ہے، 100% ابھی تک کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ یہ پیچھے کیا ہوا تھا میں آپ کو ابھی کی بات بتا رہا ہوں، ابھی مجھے میسیجز آ رہے تھے، یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں پسرور کے، یہ کانگ صاحب جو آئے ہیں، پٹرول کا ایک بحران بنا تھا یہاں پہ، جو ابھی پچھلے مہینے میں جو میں پاکستان میں تھا، ایک پٹرول کا بحران پٹرول تھا، پٹرول پمپس پہ پٹرول تھا، بڑے بڑے شریف اور صاحب حیثیت لوگوں کے پٹرول پمپوں میں میں نے خود جا کے دیکھا پٹرول تھا، ہمارے ایریا میں، ہمارے چبارہ میں پٹرول تھا، بڑے نیک اور بڑے شریف سیرت لوگ ہیں، ساری زندگی جنہوں نے اچھی گزاری ہے، پٹرول پمپ بنایا ہے، پٹرول تھا ان کے پاس، لیکن وہ کیا کر رہے تھے، مہنگا بیچ رہے تھے، یعنی 30 روپے لیٹر میں وہ کما رہے تھے، اور پھر بھی اپنی مرضی سے دیتے تھے، کسی کو نہیں تھے دیتے، جس کو دیتے تھے اپنی مرضی سے اس کو 30 روپے 1 لیٹر میں مہنگا، 100-150 روپے لیٹر دے رہے، 200 روپے 250 روپے لیٹر پٹرول بکا ہے۔ تو میں دیکھتا تھا، تو میں آفس گیا اس کے اے سی صاحب کے،
एसी साहब नहीं मिले वहाँ पे। उन्होंने, मैंने फ़ोन किया उनको तो कहते हैं जी, उनके पीए ने बोला जी हम 2 घंटे बाद आ रहे हैं, अगर आप वेट कर सकते हो करें। मैंने बोला मैं दूर से आऊँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी मिलना, मैं 2 घंटे वेट करूँगा। 2 बज गए, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे हो गए, वो नहीं आए। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला मेरा मसला है, मैंने आपसे मिलना है ज़रूरी। उन्होंने बोला वो हम तो पता सियालकोट चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं। बहरहाल मैंने उनको निशानदेही की 2-3 पेट्रोल पंप्स की कि ये यहाँ पे ये हो रहा है। उन्होंने बोला जी ठीक है, हम एक्शन लेते हैं, हमें कोई प्रूफ दे दो। प्रूफ भी दिया उनको। उन्होंने 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तीसरे चौथे दिन अभी एकदम से खबर उड़ गई, फलाने को 30,000 पे उन्होंने वो कर दिया, जुर्माना कर दिया, फलाने मंडी ट्रो में 30,000 का जुर्माना कर दिया, फलाने में 30,000 का जुर्माना कर दिया। अभी मैं लिख भी रहा था फेसबुक पे, जिन जिन को जुर्माने हुए उन्होंने मुझे क्या किया। जी हुसनैन हुसनैन भाई, मैं ये मौजू आप में दोबारा मेरी वीडियो बाद में देखेंगे तो ये फेसबुक पे रहेगी, आप उसको देख सकते हैं। मौजू हमारा यही था कि हम अपनी अपनी यूसीज में व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। हर यूसी में, हर यूनियन काउंसिल, हमारी जितनी भी यूनियन काउंसिल है, हमारे 400 कुछ गाँव हैं हमारी पीपी 39 के, और कितनी यूनियन काउंसिल्स हैं मुझे सही से अंदाज़ा नहीं है। हर यूसी में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उसमें अपने चेयरमैन का, अपने एमपीए का, अपने एमएनए का, अपने टिकट होल्डर का नंबर डालें। कोई भी मसला होता है हमारी यूसी में, हमारे गांव में, हमारे उसमें शहर में, हमारे मोहल्ले में, तो हम उस ग्रुप में वो अपना मैसेज, अपना मसला शेयर करें, जिसमें एमएनए भी होगा, एमपीए का नंबर भी होगा, चेयरमैन का भी होगा। हम देखते हैं कितनी देर तक हमारी बात कोई नहीं सुनता। अभी ये एमएनए लाहौर में बैठा हुआ है, चलो ठीक है, वो कह सकता मैं लाहौर में हूँ, लेकिन जो ही उसको मैसेज ग्रुप में डालेगा, वो मैसेज पढ़ेगा, उसका पीए पढ़ेगा, उसका जो मुलाजिम है वो पढ़ेगा, चेयरमैन साहब खुद पढ़ेंगे, या फिर एमपीए साहब खुद तो पढ़ेंगे, या उसका मुलाजिम पढ़ के बताएगा फलाने आपके फलाने हल्के में जहाँ से आपने वोट लिए थे या जहाँ से आपने वोट लेने हैं, वहाँ पे फलां फलां गाँव में ये मसला बन गया, तो वो मसला हल करेगा, हल करने की कोशिश करेगा। हमें क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, ये उनका काम है, उनकी ड्यूटी है ये हमारे काम हल करना। तो बात मैं एसी साहब की कर रहा था कि एसी साहब को पता चला कि उन्होंने जुर्माने कर दिए, फर्जी जुर्माने 30,000 के किसी को किया, और मुझे अभी पता चला है कि किसी को किया किसी को नहीं चला, लेकिन हमारे सहाफ़ियों को उन्होंने बोल दिया कि फलाने को हो गया, फलाने को हो गया। उन्होंने ऐसे भी खबरें लगा दी, पेट्रोल पंप पे गए, पैसे ले लिए, उनके जो गुरदावर साहब हैं, जो अभी शाहिद साहब हैं और कोई हैं, उन्होंने पैसे वैसे भी ले लिए, मुझे ये भी पता चला, प्रूफ भी है मेरे पास, उन्होंने पैसे भी लिए कई पेट्रोल स्टेशन से। लेकिन उन्होंने बस ऐसी खबर दे दी सहाफ़ियों को, फलाने को हमने 30,000 कर दिया, फलाने को 30,000 कर दिया, आप खबरें लगा दे, लोगों को सुकून मिल जाए। अभी एसी साहब क्या बोल रहे हैं, मुझे किसी से मैसेजेस करवा रहे हैं कि आप मेरे बारे में नहीं लिखो। एसी साहब भी सुन रहे होंगे शायद, या उनको बाद में पता चलेगा। मैं एसी साहब आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आपने जो किया आपने पहले, या जो आप कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं निभा रहे। ये हमारा हक है, एज ए पाकिस्तानी मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। आप मेरे लिए बिठाया गया, आपको आपको हमारे लिए बिठाया गया है, आप अपने लिए नहीं आए। आप अगर ऑफिसर होंगे तो आप उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, और तनख्वाह हमारे पैसों से ले रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी ड्यूटी है पीपी 39 में, तहसील पसरूर में, जितनी जखीरा अंदोजी हो रही है आपके लोगों को पता है। मैं आपका नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपके लोगों को जो नीचे हैं आपके लोग, उनको पता है। हर रेवेन्यू ऑफिसर, हर यूसी के रेवेन्यू ऑफिसर को पता है क्या हो रहा है, कौन जखीरा अंदोजी कर रहा है, कौन महंगी चीज़ें बेच रहा है, कौन पेट्रोल को, वो आटे को स्टॉक कर रहा है, कौन आटा महंगा बेच रहा है। आपके ऑफिसर को सबको पता है, सब हिस्सा ले रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कांग साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये बंदे आप इनको नहीं पकड़ते, या आप इनको जुर्माने नहीं करते, आप इनको अपनी ड्यूटी नहीं अंजाम देते, तो हम भी तो आपका पीछा करेंगे। मैं तो आपका पीछा करूंगा, जहां भी आप जाएंगे, यहां से आप जहां भी चले जाएंगे, मैं आपका पीछा करूंगा। लेकिन आपको अगले जहां में जवाब देना है, आपने मरने के बाद आपने, हमारे हाथ होंगे, आपका गिरबान होगा, ये आप याद रखें। आपकी ड्यूटी आज आपके पास पावर भी है, आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप हमें रिलीफ नहीं दे रहे, आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। जो भी साहब इख्तदार हैं, जिनकी भी ड्यूटियां लगी हुई हैं, आज हमारे पीपी 39 में आटा शार्ट है, मुझे पता चल रहा है कि आटा नहीं है। हमारे घर में लोग, हमारे मोहल्ले के जो जिनको आटा नहीं मिल रहा, हमारे घर में आते हैं। आज मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि हमारे मोहल्ले के लोग आ रहे हैं, अभी हम किस किस को आटा, उनको नहीं मिल रहा, बाजारों से आटा नहीं मिल रहा। मैंने बाजारों में पता किया, दुकानों पे किसी को आटा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा आटा? हमारे पाकिस्तान में गंदम की कमी नहीं है, आटे की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये माफियाज का काम है। आटा महंगा देर, आटा है उनके पास, लेकिन जो 800 की बोरी है वो 1000 में, 1200, 1500 में बेच रहे हैं।
اور یہ سب آپ کے بندوں کو علم ہے AC صاحب, یہ سب آپ کے بندوں کو علم ہے. آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ, اور آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ کرونا کے ڈر سے کبھی باہر نہیں نکلتے, آپ جب نکلتے ہیں فوٹو سیشن کرواتے ہیں سٹی کے اندر, اور فوری آپ پھر دوبارہ گھر میں چلے جاتے ہیں. یہ AC صاحب آپ صحیح نہیں کر رہے. میں انشاءاللہ تعالی آپ کے پیچھے ہوں گا, یہ آپ یاد رکھیں. آپ جہاں بھی چلے جائیں گے آپ کو ترقی ہو گئی ہے, یا آپ جہاں بھی لاہور جائیں گے, آپ فیصل آباد جائیں گے, آپ جہاں بھی جائیں گے میں آپ کو پیچھے ہوں گا. میں آپ کو پوچھوں گا, کوئی پوچھے نہ پوچھے میں آپ کو پوچھوں گا, کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا PP39 کے لیے. آپ تحصیل میں جب سے آئے ہیں آپ کے بندوں نے پیسے لیے ہیں لوگوں سے, پیٹرول اسٹیشن سے پیسے لیے ہیں, ذخیرہ اندوزوں سے, تاجروں سے, گوداموں والوں سے پیسے لیے ہیں, لیکن آپ نے کیا کچھ نہیں ہے. جو بھی آپ نے فرضی جرمانے ان کو کر دیے ہیں. کسی نے یہ پیٹرول اسٹیشن والوں نے 5-5 لاکھ کی دہاڑیاں لگائی ہیں, لیکن آپ نے 30,000 روپیہ معمولی فائن کر کے ان کو چھوڑ دیا ہے, اور وہ دوسرے دن آپ کی گاڑی وہاں سے نکلی ہے اور ویسے شروع ہو گئے, اسی حساب سے دینا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے ان کو سیل نہیں کیا, ان کے پمپ سیل نہیں کیے. اگر کسی کو سیل بھی کیا ہے تو فوری دوسرے دن آپ کے بندوں نے کھلوا دیا اسے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, جتنے مجھے بعد میں دیکھیں گے, اپنے حقوق استعمال کریں. ہمارے پاس ہے سب کچھ, ہم لکھ سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت موقع دیے, ہم اپنے لیے بھی کچھ کریں, اپنی عوام کے لیے بھی کریں, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہم کچھ کریں. تو ہم یہ فورم جو ہمارے پاس ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, یہ ہمارے پاس واٹس ایپ ہے, یہ گروپس ہیں, گروپ بنائیں, اپنے مسائل کو گروپس میں شیئر کریں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. شاید ہو سکتا ہے میں کسی کی مدد کر سکوں, میرے ساتھ شیئر کریں. جو ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں میرے ساتھ واٹس ایپ پہ اپنے مسائل شو کریں. یہ اتنے اچھے بندے ہیں ہمارے ساتھ, یہ لکھنے والے ہیں, یہ نیوز والے ہیں ہمارے ساتھ, صحافی اتنے ایماندار صحافی بھی ہیں, بڑے اچھے صحافی ہیں جو ہر ایک کی مدد کرنا چاہتے ہیں, بغیر کسی لالچ کے, بغیر مفاد کے مدد کر رہے ہیں. تو آپ ان کو اپنے مسائل بتائیں. جو گروپ جو میں نے بولا گروپ بنائیں, انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام نہیں رہے گا. جی بالکل رانا آکاش صاحب, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ صرف اپنی دہاڑیاں لگانے کے لیے آتے ہیں, اپنی دہاڑیاں لگاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. ان کو کوئی کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کون مر رہا ہے, گاؤں میں کیا ہو رہا ہے. جہاں سے یہ ووٹ لے کے چیئرمین بنتے ہیں, یا جہاں سے ووٹ لے کے MP بنتے ہیں, کوئی جرمنی بیٹھا ہوا ہے, کوئی لاہور بیٹھا ہوا ہے, کوئی اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے, کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب جو ہی الیکشن آئے گا یہ سارے کے سارے ادھر آ جائیں گے, سارے کے سارے آ کے ہمارے بزرگوں سے ملیں گے, ہمارے رشتہ داروں سے ملیں گے, ہم سے ملیں گے, ہمیں فون کریں گے, ہمیں ترلے کریں گے. ہمارے سامنے اتنے اچھے بن جائیں گے کہ یہ ابھی ہمارے بڑے بھائی ہیں, یہ ہمارے یہ چاچے بن جائیں گے کہ ہم بہت اچھے ہیں, ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ تمہارے ہم ہی ہیں. ہر ایک کے یہ ایسے بن جائیں گے. لیکن جو ہی الیکشن ختم ہوگا یہ اٹھ جائیں گے, یہ جائیدادیں اپنی بنائیں گے دوسرے شہروں میں, یہ اپنے گاؤں میں رہنا بھی پسند نہیں کریں گے. یہ ان دیکھیں, کوئی MP کوئی چیئرمین, کوئی MLA بتائیں جو کوئی اپنے گاؤں میں رہ رہا ہے جہاں کا آبائی وہ ہے, نہیں رہتا. وہ ڈیرے بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ ان کے جو خوش آمدی ہیں, ان کے چمچے بیٹھے ہوئے ہیں, حکے ڈال کے وہ بیٹھے ہیں. کوئی آتا ہے, جی ٹھیک ہے ہم بات کرائیں گے آپ کی. خود وہ کوئی سعودی عرب میں بیٹھا ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی اپنے بزنس کر رہا ہے, کوئی کہاں پہ ہے, کوئی کہاں پہ ہے. تو یہ ان کو ہم نے سبق سکھانا ہے ابھی الیکشن میں, کیونکہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. 2 سالوں میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, بلکہ 5 سال ہو گئے ہمیں سیکھتے ہوئے, بہت کچھ سیکھا ہم نے. تو ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہم ابھی باشعور ہو چکے ہیں. ہم وہ پہلے والے وہ نہیں ہیں, ہم پہلے والے پاکستانی نہیں ہیں. 2015 سے پہلے والے پاکستانی نہیں ہیں. ہم ابھی نئے پاکستانی ہیں, ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. تو ہمیں ان کو بتانا ہوگا. تو وہی میرا مشورہ آخر میں پھر سے میں بتاؤں گا کہ ہر UC میں ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں. اس واٹس ایپ گروپ میں اپنے سب بندوں کو, پورے گاؤں کو, جس کے پاس واٹس ایپ والا نمبر ہے, واٹس ایپ بنا ہوا ہے, اس کو اس میں ایڈ کریں. اس گروپ میں اپنے MP کو ایڈ کریں, اس گروپ میں اپنے MLA کو ایڈ کریں, اس گروپ میں اپنے چیئرمین کو ایڈ کریں, اپنے ٹکٹ ہولڈر کو ایڈ کریں. کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس گروپ میں شیئر کریں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے مسائل ایسے ہی ختم ہو جائیں گے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آدھے سے زیادہ مسائل, میں پورے نہیں کہتا, آدھے سے زیادہ مسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے. جن کو جو مسائل ہیں وہ ہمارے آدھے سے زیادہ, ہم اپنے ایشوز, اپنے مسائل ہائی لائٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. اور میری یہی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو بھی حکومت کی SOPs ہیں, جو بھی احکامات ہیں, ان کو پورا کریں.
कानून की जो पासदारी करने की कोशिश करें जहाँ जहाँ पे भी हैं, बड़े शहर में हैं, छोटे शहर में हैं, जैसे हम दूसरे ममालिक में बाहर। जी बिल्कुल इरफान भाई, आप सही कह रहे हैं कि जिसका जितना जितना बस चलता है अपने अपने हिस्से का दिया, अपने अपने हिस्से की क्षमा जलाएं। अगर थोड़ा बस चलता है आपका तो थोड़ा चलाएं, अगर ज़्यादा चल सकता है तो आप ज़्यादा करें, जितना आपसे होता है आप करें। आप अल्लाह को जवाब दे हैं। आप कल को मरने के बाद ये कह सकते हैं जी मेरा या अल्लाह मेरा इतना बस चलता था, मैंने ये किया था, मैंने फलां बंदे की मदद की थी, मैं लिख सकता था फेसबुक पे मैंने लिख दिया था, मैं वॉइस मैसेज कर सकता था एक ग्रुप में मैंने वो कर दिया, मैं एक सहाफ़ी को मैंने एक पैगाम भेज दिया कि हमारे इलाके में ये काम बुरा हो रहा है, हमारे शहर में ये काम गलत हो रहा है, हमारा ये काम जो है ना यहाँ पे बुराई हो रही है, मैंने एक अपने दोस्त सहाफ़ी को फ़ोन करके बताया था। यानी अपना अपना हिस्सा डालते रहे, अपने अपने हिस्से का दिया जलाते रहे, अपने अपने हिस्से की मोमबत्ती शमा जलाते रहे आप। और अल्लाह ताला ने आपको इसका अजर देना है। आप अपनी नीयत बनाएं कि आपने मदद करनी है, अपने दाएं बाएं, अपने रिश्तेदारों की, अपनी आने वाली नस्लों की, अपने कमज़ोर लोगों की जो हमारे माशरे में उनकी 10 रुपये से मदद करें, 20 से मदद करें, उनकी किसी को फ़ोन करा के मदद करें, उनकी खबर लगवा के मदद करें। बस तहैया कर ले, वादा कर ले अपने आप से, आपने रोज़ किसी एक बंदे की मदद करनी है, रोज़ कोई एक नेकी का काम करना है। और सबसे आखिरी जो बात है, अभी ये शजरकारी का मौसम है, दरख्तों की मौसम में बहार है, तो आप अपने अपने हिस्से के एक एक दरख्त लाजम हर बंदा एक दरख्त लगाए। अब अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो आप 10 अपने बच्चों के नाम के दरख्त लगाएं, जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं अपनी माँ के नाम का, अपने वालिद के नाम का एक एक दरख्त लगाएं। जहाँ जहाँ ज़मीन है, खाली ज़मीन है, जहाँ पे दरख्त लगा सकते हैं आप वहाँ पे दरख्त लगाएं। आपके अपने को जगह खाली पड़ी है वहाँ पे दरख्त लगाएं, अपने अपने हिस्से का एक एक दरख्त लगाएं। दरख्त लगाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रीनरी ये हरियाली बहुत पसंद थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त लगाते थे और इसको अच्छा समझते थे, और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा मंद है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा मंद है। शायद आज मैं दरख्त लगाऊं तो ये 1 साल 2 साल 3 साल तक बड़ा ना हो, लेकिन ये जब मैं नहीं हूँगा इस दुनिया में, मेरे बच्चे उस दरख्त के साए में बैठेंगे, उसे फल तोड़ के खाएंगे, या उनको पता चलेगा ये हमारे बाप ने लगाया था, तो कितने खुश होंगे वो, बहुत खुश होंगे और उनको फ़ायदा मिलेगा। दरख्त से हमारी पोल्यूशन कम होगी, हमारी आबो हवा साफ़ होगी, हमारे कचरा कम होगा, हमारे शहर में, हमारे एरिया में, हमारे मुल्क में आबो हवा साफ़ होगी। तो अपने अपने हिस्से के एक कम अज़ कम एक एक दरख्त ज़रूर लगाएं, मेरी आपसे यही गुजारिश है। मैं अब हमने अपने सीएनसी के हवाले से अपने चुबारा में जो हमने कंपेन चलाई, हमने शजरकारी का शुरू किया। हमारे बहुत से दोस्तों को जिनको शौक है उन्होंने पैसे भी दिए हैं, किसी ने 10,000 दिया है, किसी ने 20,000 दिया है, किसी ने 5,000 दिया है। ये अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक हम अपने पूरे चुबारे की गलियों में दरख्त लगा रहे हैं, गमले बड़े बड़े लेके उनके अंदर फलदार फूलदार ये वाले दरख्त हम छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे हमारी जगहें खाली हैं, आप देखेंगे चुबारे में जो इर्द गिर्द रहते हैं लोग, जब भी वहाँ चक्कर लगे आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में हमारे चुबारे में ग्रीन आपको नजर आएगा। तो आप भी जहाँ जहाँ पे भी हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, एक एक दरख्त लगाएं अपनी इस्तात के मुताबिक। शहरों में रहते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहाँ पे आप कम अज़ कम एक गमला, 1 2 3 गमला अपनी बालकोनी में, अपने सहन में, अपने बाहर जहाँ पे भी छोटी सी भी जगह है वहाँ पे 1 2 गमला रखें, दरख्तों पौधा लगाएं। ग्रीनरी यानी अपने आप से वादा करें कि एक दरख्त हमने लगाना है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको इस वबा से, पूरी दुनिया के इंसानों को, पूरी कायनात के लोगों को, जानदारों को हर वबा से, हर तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।